Jingle all the way. We got whatever it is. I wish happy. तो ये था हम लोग का क्रिसमस सेलिब्रेशन। Merry Christmas! Merry Christmas! सर सब के क्रिसमस बन के रेडी है। Merry Christmas! Bye! ओके बाय बाय सेंटा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी क्रिसमस।